बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लकमान और आप देख रहे हैं LTV पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन करीब आ रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, जो जितनी भी पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ हैं उनमें गहमा गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। इलेक्शन कैंपेन हो रही है पाकिस्तान में। सियासी पार्टी जितनी भी हैं वो जल्द से जुलूस कर रही हैं, शहर शहर जाकर, नगर नगर जाकर, बस्ती बस्ती, गली गली, कूचे कूचे जाकर जो है वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। बढ़ चढ़ कर एक से एक पार्टी जो है दूसरे से बढ़कर जो है बढ़ चढ़ कर जो है अपनी कैंपेन कर रहे हैं, वोट इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है पाकिस्तान में। जो वोट मांगने के चक्कर में, इलेक्शन कैंपेन करने के चक्कर में जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं उन सबको इस वक्त जो है सबसे बड़ा उनका काम जो है वो ये है कि वो इलेक्शन के लिए कैंपेन करें, जलसे करें, जुलूस करें। लेकिन एक ऐसी सियासी जमात है पाकिस्तान में जिनको इस वक्त भी आवाम की फ़िक्र है और दीन की भी फ़िक्र है। वो एक सियासी जमात है, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। वो भी कैंपेन कर रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो भी अपनी कैंपेन कर रही है, इलेक्शन कैंपेन कर रही है, जलसे कर रही है, जुलूस कर रही है, हर जगह जा रही है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन वो अवाम को नहीं भूली, ना ही दीन को भूली है, अल्लाह माफ़ करे। तो वो दीन के लिए भी काम कर रही है, वो दीन के लिए भी सरगर्म है और अवाम के लिए भी सरगर्म है। लेकिन इलेक्शन के लिए भी जो है वो सरगर्म है। वो हर काम जो है वो इक्वल लेकर चल रही है। तो इसी तरह से आपको पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो एक मजहबी जमात है और दीन के लिए, ये आज से नहीं बल्कि शुरू से ही दीन के लिए ये काम करती है। दीन के मामले में ये किसी की नहीं सुनती, इस बात में कोई शक नहीं। कादियानियों के ख़िलाफ़ ये एक बहुत बड़ा काम करती है। कादियानियों के ख़िलाफ़ इनका एक बहुत बड़ा कारनामा होता है हमेशा से ही। कादियानियों के ख़िलाफ़ आप देख सकते हैं कि जितने भी पाकिस्तान में जहाँ पर भी, जिस शहर में भी, जिस जगह पर भी पाकिस्तान में कादियानी जो है वो कोई हरकत करते हैं तो ये उनके सामने सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आकर खड़ी होती है। बाकी तो उनकी हमायत करते हैं, हुकूमत उनकी हमेशा हमायत करती है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनके सामने आकर खड़ी होती है, उनको जो काम करने से रोकती है। उनको जो दीन के ख़िलाफ़ काम करते हैं उनको करने से रोकती है। हर बार ऐसा ही होता है, चाहे उनको अपनी जो है जान क्यों ना देनी पड़े, इस बात में कोई शक नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, जो अमीर हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी जो हैं लोग हैं वो बड़े पक्के हैं इस बात में। तो इस वक्त भी एक जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ है मंडी बहाउद्दीन में, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं मंडी बहाउद्दीन के, वहाँ पर जो उनको जो है नईम चट्टा साहब, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया? असल में नाज़रीन बात ये थी कि वहाँ पर एक मिल है, फैक्ट्री है, शाहताज जो उस फैक्ट्री का नाम बताया जा रहा है, शाहताज फैक्ट्री है। तो वहाँ पर जो है वो शुगर फैक्ट्री है। तो वहाँ पर उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान में जो है कादियानियों को फंडिंग करती है, कादियानियों को सपोर्ट करती है, और उनका जितना भी निज़ाम सारा चल रहा है उस फैक्ट्री का सारा जो है कादियानियों के ज़ेरे इस्तेमाल है। तो इसके ऊपर जो है वो नईम चट्टा साहब जो है उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने कानून का सहारा लिया, कानून वहाँ पर जाकर पर्चा भी करवाया उनके ख़िलाफ़ कि इस फैक्ट्री को बंद होना चाहिए। लेकिन कानून ने अपना कोई काम नहीं दिखाया, कोई काम नहीं किया। तो इसके ऊपर फिर उन्होंने एक वार्निंग दी, उन्होंने चैलेंज किया कि 10 दिसंबर को तक अगर कानून ने कुछ ना किया, इनको गिरफ़्तार ना किया कादियानियों को, तो फिर हम जो है एक्शन लेंगे खुद, और उस फैक्ट्री के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और वहाँ से कोई भी गन्ना जो है वो फैक्ट्री में नहीं जाने देंगे। वो उनका जो निज़ाम है वो हम चलने नहीं देंगे। उन्होंने एक चैलेंज किया, पर्चा भी करवाया, लेकिन कोई ऐसी कानून ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि उनको जो है गिरफ़्तार किया जाए, उनको इस तरह का कुछ नहीं किया। लेकिन 10 तारीख की जब वार्निंग दी तो नईम चट्टा साहब को 9 तारीख को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया। होना तो ये चाहिए था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ये पर्चा करवाया गया था असल में। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को के जो अमीर हैं या कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार करने का तो जवाज़ ही नहीं बनता था। जो पर्चा करवाता है उन्हीं को गिरफ़्तार करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये वो कादियानी थे और सारा का सारा निज़ाम जो है वो कादियानी जो है उनके ज़ेरे में तमाम उस फैक्ट्री में होता है, और पाकिस्तान के जो है कादियानियों को पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है उस फैक्ट्री के तहत। तो ये उन कादियानियों को गिरफ़्तार करने की बजाय मुसलमानों को गिरफ़्तार करके जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को, अमीर को
نعیم چٹھا صاحب کو گرفتار کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کیا کوئی غلط کام تو نہیں اللہ معاف کر رہی؟ تحریک لبیک پاکستان تو وہ کام کر رہی ہے جو آپ میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر سکے، وہ قادیانیوں کے خلاف بات کر سکے. کوئی قادیانیوں کے خلاف صرف بات نہیں، انہوں نے عملاً کام بھی کیے ہیں الحمدللہ. تحریک لبیک پاکستان اب بھی کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی، شروع سے کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ. تو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کر کے؟ اور ان کو گرفتار کیا گیا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے 10 تاریخ کو. اگر ان کو گرفتار نہ کیا گیا تو ان کو گرفتار کرنے کے بجائے نعیم چٹھا صاحب کو گرفتار کر لیا جی. حکومت نے گرفتار کر لیا، پولیس نے گرفتار کر لیا. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا شاید یہ احتجاج کی کال جو ہے واپس آ جائے گی، لیکن ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے کارنامے جو ہیں حکومت نے کیے ہیں، پولیس نے کیے ہیں. کیونکہ علامہ سعد رضوی صاحب کو خود گرفتار کیا گیا تھا. احتجاج کی جس دن کال دی تھی اسے کچھ دن پہلے جو ہے علامہ سعد رضوی صاحب کو جب وہ جنازہ پڑھا کر واپس آ رہے تھے، تو ایک جنازہ پڑھا کر آ رہے تھے واپس، تو ان کو گرفتار کر لیا. کہتے اس طرح کا کام یہ پہلی بار نہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے کارکنان، ظاہر سی بات ہے بڑے پکے کارکنان ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ماشاءاللہ سے. تو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان جو انہوں نے احتجاج کیا پورا من احتجاج کر رہے تھے وہ، لیکن ان کے اوپر ہمیشہ کی طرح وہ ظلم و ستم ہوا. ان کے اوپر جو ہے پولیس نے لاٹھی چارج کیا، ان کو زخمی کیا، ان کے سر پھاڑے، ان کو زخمی کیا، ان کے اوپر تشدد کیا. تو یہ ہمیشہ سے کیا، ہم پہلے سے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ سے ظلم جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے اصل میں ناظرین؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دین کے خلاف کام کرنے والے ہیں یا قادیانی ہیں، کتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے تحریک لبیک کے علاوہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے یا وہ کارنامہ کوئی کام کر سکیں. تحریک لبیک پاکستان الحمدللہ صرف بات نہیں کرتی، وہ کام بھی کرتی ہے. تحریک لبیک پاکستان ان قادیانیوں کے خلاف انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں، پورے پاکستان میں کہیں بھی دیکھ لیں آپ کہ انہوں نے جہاں پر بھی شہر میں یا گاؤں میں جہاں پر بھی جا کر انہوں نے اپنے وہ جو ان کی عبادت گاہ ہے جو بھی ہے ان کا، تو وہاں پر جو بھی کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے مینار بنانے کی کوشش کی. تو وہاں پر تحریک لبیک پاکستان نے قانون کا سہارا لیا. قانون کا سہارا اگر قانون نے نہیں کام کیا تو پھر اس کے بعد جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان خود پہنچے وہاں پر. آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ایسی آ جائیں گی. جیلم میں بھی ایسا ہوا 2-3 جگہ پر، تو آپ کے سامنے مثالیں آ جائے گی. تو ناظرین اصل بات یہ ہے، تو اب جو حکومت ہے وہ قادیانی کو سپورٹ کرتی ہے. قادیانیوں کو سپورٹ کر کے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ کہ پاکستان قادیانیوں کے لیے تو نہیں بنا، پاکستان تو مسلمانوں کے لیے. پاکستان تو جو ہے کلمے کے بنیاد پہ بنا. تو پاکستان کی جو بیس ہے وہ کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان قادیانیوں کے لیے نہیں بنا، ان کتے پلید لوگوں کے لیے تو پاکستان نہیں بنا. پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بنا الحمدللہ. پاکستان میں جو ہے پاکستان تو حضور کے دین کے لیے بنا ہے. تو کیا ثابت ہو رہا ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں جو ہے یہاں پر جو ہے قادیانیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے، بہت افسوسناک خبر ہے.